लीडर, आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारा प्रोग्राम में देखने का मौका मिला आपको, इसके लिए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी का लीडर है और हमारा दोस्त है। तिरुचि शिवा DMK, वी आर रियली ऑनर्ड। DMK पार्टी सेंड यू टू आवर मीटिंग। डॉक्टर केशव राव जी TRS, once you were the in charge of Bengal, I remember that. Mr. Sanjay Singh ji, you are from UP party, congratulations and congrats to your chief minister also. मनोज झा जी, आप RJD पार्टी से है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी का पार्टी का, आपका पूरा पार्टी का धन्यवाद है। प्रियंका चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच, you represent Shiv party and really our thanks goes to your chief minister and your party and your state also. Sardar Balbinder Singh Bhandar ji, you are from Akali Dal. We convey our Sat Sri Akal to all of you and your state and all the Sikh brothers and sisters, along with all my brothers and sisters. I think this is a meeting where I have to speak in Bengali, then I will speak few in Hindi, main point I will cover, and also for DMK and others 1-2 line English. আমি প্রথমেই বাংলার মানুষকে, মামাটি মানুষকে জানাই আমার ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা সব কিছু। আপনারাই আমাদের তৃতীয়বারের জন্য, মানে 10 বছর সরকার গঠন করার পর আপনারা আমাদের তৃতীয়বারের তারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে। তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো। आज आप लोगों को कहना चाहिए, आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट एक ही है, देश को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हर स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। कोविड নিয়ে দেশকে শেষ করে দিয়েছে। সেকেন্ড কোভিড কাউকে বুঝতে দেওয়ার আগেই 4 লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। কোভিডে ভ্যাকসিন নেই, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देता है। और पोर पीपुल गवर्नेंस, इंडिया नीड्स डेवलपमेंट, इंडिया नीड्स यूनिटी, इंडिया नीड्स इंटीग्रिटी, इंडिया नीड्स गुड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, of the industry, of the chambers, of the kisans, of the farmers, of the unemployed youth, for the women and child, for the Dalit, for the ST, for the minorities. India needs all this. This is the main way to work. But you have nothing to do. You have only to do the job. Whoever is doing the work for the people, you want to disturb them so that they should not do anything. In our state, we give free ration. How many states you give the free ration? Mr. Prime Minister, don't disturb us. Give free ration to throughout the country. It will be our promise to the people. If our forum, means our front, if it has been decided and if they come to power, we are ready to give free ration to all the individuals in this country. We give the free ration in Bengal. We give full free treatment to the people. It is not Ayushman, only few people. We give Shastro Sati to every family, 5 lakhs rupees in every day, in every month, every year, in every individual family, 5 lakhs, and government hospital, total free treatment. We gave 10 lakhs smart card, the credit card for the students, for their hostel fees, for their education care, for their tutor, for their this laptop, to everyone. We give all this. We have decided to give the women, for women empowerment, for scheduled caste, scheduled tribe, 1,000 rupees every woman. In Shastro Sati, as per Shastro Sati data card, and SC ST will give 1,000, and in general women will give 500 rupees per month to empowerment of the women.
We give Kanyasri. Kanyasri became number 1 in United Nations, the first prize they won because of the public award function. Now we are giving Kishans. চাষিদের আমরা 10,000 টাকা করে দিতে শুরু করেছি। जिसका पास 1 एकड़ भी लैंड है हम 10,000 रुपया देता है उसको, और जिसका पास 1 कट्ठा भी है उसको भी 4,000 रुपया मिलता है। एक किसान का मर जाने के बाद हम उसको 2 लाख रुपया देता है। पूरा किसान का जमीन का म्यूटेशन फीस पूरा फ्री है। उसका जो क्रॉप इंश्योरेंस है हम पूरा स्टेट से देता है, किसान का 1 पैसा भी नहीं देने पड़ता है, पूरा फ्री है। इट्स ए मॉडल। बंगाल इज अ मॉडल। गुजरात इज नॉट योर मॉडल। Gujarat is a model of you know better than me what you have done, and that's why we have so many program. Even अगर कोई आदमी को डेथ हो जाता है तो हम 2,000 रुपया देता है उसको क्रिमेशन के लिए। Even we have so many other program also. जिसको शादी होने का पैसा चाहते हैं, আপনারা জানেন রূপশ্রী আছে 25,000 টাকা, আপনারা জানেন মাটির সৃষ্টি আছে, খাদ্য সাথী আছে, ফ্রি ট্রিটমেন্ট আছে, কৃষক বন্ধু আছে, সবুজশ্রী আছে, রূপশ্রী আছে, সামাজিক সুরক্ষা আছে, সমব্যথী আছে, বৈতরণী আছে, আনন্দধারা আছে, দুয়ারে সরকার আছে, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান আছে, সব প্রোগ্রাম আমাদের কাছে আছে। আমরা জনগণের জন্য কাজ করি, তাই আমাদের the central leaders will be happy to know that tax revenue, our budget is for tax revenue, capital expenditure, state plan expenditure, social sector expenditure, kisi agriculture expenditure, physical sector expenditure. We are 3%, double percent, 3%. We have increased. And when we came in, our revenue earning was only 21,000 crores. Now, instead of so much debt, Chidambaramji knows better than anybody else. We have earned now more than 75,000 crores. So, Bengal is earning. Even e-governance, we are number 1. E-tendering, we are number 1. Skill industry, we are number 1. Small scale industry, we are number 1. 100 দিনের কাজ, we are number 1. There are so many things. There are so many new airports came, so many new roads, water, everything is coming. And our below the poverty in India, 40% less in Bengal. If you compare throughout the country, we have decreased our poverty. দারিদ্র সীমার নিচে 40% বাংলা, মনে রাখবেন 40% দারিদ্রতা কমিয়ে দিয়েছে। এটা আমি বাংলার সকল মানুষকে, আমার সকল অফিসার থেকে শুরু করে, আমার বাংলার সরকার থেকে শুরু করে আমি সকলকে আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। মনে রাখবেন আজ পুরা দেশ में হতাশা, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, हॉरिबल टॉर्चर, अनस्टेबिलिटी जैसा चल रहा है, वायलेंस, इसको फेंक के हम लोगों ने एक नया रोशनी ले आने चाहते हैं। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मन का बात कहने से नहीं। मन का बात अगर जनता के लिए काम पे हो तो जरूर इसको कहना चाहिए, लेकिन मन का बात अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खाली ज्ञान देने के लिए हो तो लेसन हम लोगों को बहुत मिल गया, और लेसन का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। Allow our students to read properly, allow our youth to get the job, allow our women to live respectfully, allow our Dalit class, the minorities and others to get their proper respect, allow the political parties to get their proper respect. It is nothing is there. इसी के लिए मैं ये बात ज़रूर आपको कहने चाहूँगी कि 21 जुलाई हम हर साल करते हैं। इस साल में भी हमने सोचा था कि बहुत बड़ा करके करेंगे, कम से कम 50 लोग तो आएंगे, लेकिन कोविड का कारण में, पैंडेमिक के कारण में हमको ভার্চুয়াল करने पड़ा। আপনারা যারা ভার্চুয়াল শুনছেন, বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে, বিভিন্ন বুথে বুথে, বিভিন্ন জেলায় জেলায়, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে, আসাম ত্রিপুরা থেকে শুরু করে সর্বত্র
দিল্লি থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত আপনাদের সকলকে আমি পথের যাত্রীর মতো মানুষ যাতে সামনে কোনো সমস্যায় না পড়ে সেটা দেখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষকে পাশে নেওয়া, মানুষের কাছে থাকা, মানুষের সাথে থাকা, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অলংকার। গায়ের অলংকার অলংকার নয়, টাকা পয়সা অলংকার নয়, অলংকার হচ্ছে মানুষ, মানুষের ভালোবাসা, যেটা চিরস্থায়ী। চেয়ারের দাম চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু ভালোবাসার দাম চিরস্থায়ী, মানবিকতার দাম চিরস্থায়ী। তাই টাকা দিয়ে চেয়ারে থাকা যায় না, অলংকার দিয়েও থাকা যায় না, ভালোবেসে থাকতে হয়। আর চেয়ারটাকে ভালোবেসে, চেয়ারটা নিজের নয়, চেয়ারটা মানুষের, কথা মনে রাখতে হয়। আমি এটুকু বলে আপনাদের সকলকে, প্রেস মিডিয়া থেকে শুরু করে, লিডারদের থেকে শুরু করে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে, অল ব্লক, অল স্টেট, অল বুথ, ऑल डिस्ट्रिक्ट, আমি সবাইকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। आप लोग को सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा रहे, बहुत बहुत बढ़िया रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय हिंदुस्तान। आइए हम आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, जनता, देश का जनता आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आभारी हूँ कि आप हमको सुनने का मौका दिया, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।